ma'am yung Mica magenta. Sobrang solid ma'am ng kulay mo. Ayan ma'am. Ayan o. Ayan yan ma'am. Yung rain visor ma'am itim na lang. Ayan. For today's video, please subscribe my YouTube channel, Sir Jason, para maging update kayo sa mga videos na i-upload ko. Please subscribe and like and share my videos para lagi kayong update sa mga uploaded videos ko. Kung gusto niyo magpapintura, call me and PM. Yan yung loob. Yan guys. Ayan. Body color pa rin yan. Yung logo natin. Yung S. Yan. Yan yung kulay. Solid yan guys. Mica yan guys. Mica. Mica yan. Parang pula lang. Parang pula lang. Ayan guys, oh. Ayan guys. Ayan guys, oh. Oh. Yan yung mga ano namin guys. Kaway-kaway sa vlog, mga guys. Kaway-kaway.